जय जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मैंने आसतु आज गोटे नुआ एपिसोड देखा माँ दक्षिण काली पूजा बहुत दीर्घ दिन धरी 600 वर्ष धरी पूजा हो चली देखु नुआ भिडियो देखु आज्ञा सांग मैंने दर्शक बंधु मैंने देखो जाम भीतर पहुंच जाइए आम बाहर की जमु माँ को पूजा स्थान हूँ ब्राह्मणी पाड़ देखो माँ केमता सजा सजा हो दुकान बजार पड़ी बंधु मैंने माँ को विषय को कह कही कही आस ये ब्राह्मणी बाड़ मोर तो आसिक 70 वर्ष है मु पिला बेलू देखी देखी आसूची ये आमर आर्य काली ये माँ काली पिला बेलू शुणी जा ये काली माँ ठाकुर पिला सागर खेलती आर जो जिनस काच हो खेलना हो माँ को पसंद हुए सी जिनस किणती कहती आम बापा को देदव तो आम कई आम बापा से ठाकुर जी पूजारी सी हूँ बापा सी पैसा देदे एक शुणिक आसू माँ पिला मान भल पाती पिला सागर खेलती खेलना भी किणती शुणिले तो दर्शक बंधु कहले माँ विषय माँ 100 वर्षर आद्य कलिकता काली माँ दक्षिण काली ब्राह्मण पाड़ अवस्थित अच्छा धूसुरी बजार ब्राह्मण पाड़ ग्राम अवस्थित अच्छा ये यात्रा हुए देखो बहुत सारा दुकान बजार सब पड़ी देखु ये चाट दुकान सेपटे देखो आइसक्रीम दुकान पड़ी देखो मक्का दुकान पड़ी पापड़ दुकान पड़ी बहुत सारा लोक खाऊँ चलो माँ को दर्शन करवा देखो ये भाई चाट बिकुंट स्टॉप कर फेर स्टार्ट कर माँ देखो बहुत सारा दर्शक मैंने माँ को दर्शन करें भी दर्शन करवा देखो जगार बड़ी छात दिया हुए देखु मैंने सेल्फी नौ देखो माँ मूर्ति केमी अनेज देखो अनेज देखो माँ को दर्शन करंतु देखो माँ झलुकुंट पूरा माँ देखो पूरा माँ पाखक नौ देखु नना पूजा कर माँ को दर्शन करंतु माँ आपणकर मंगल करंतु शुभ करंतु भल रखंतु आपण शुभरे थांतु दर्शक बंधु मैंने माँ को फोटो देखंतु माँ को दर्शन करंतु हाँ को कृपा करो जुआर हूँ देखो दर्शक देखु केते लोक देखु देखु केते बहुत सारा दुकान देखु ये चिट्टा कुटाऊँ भाई देखु देखु केते बहुत सारा लोक गहली लगी देखु मंदिर देखु
ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଉଜ୍ଜଳିତ ହଉଛି, ସଜା ସଜା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଠୁଙ୍ଗା ପୁରୀ ପଡିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଟ ଦୋକାନ କେତେ ସବୁ ପଡିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ମାତୃଶକ୍ତି ଚାଟ ସେପଟରେ ପଡିଛି, ମଙ୍ଗଳା ଚାଟ, ସ୍ପେଶାଲ ଚାଟ ପଡିଛି, ଗୁପଚୁପ ପଡିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ବୁଲିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ସାରା ଛୁଆଙ୍କ ଖେଳନା ପଡିଛି, ଛୁଆଙ୍କୁ ଆଣିବେ। ଏଠି ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖେଳନା ଦେବେ କିଣିକି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ପଡିଛି। କଣ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଆମକୁ ଦବ ନା ଖାଇବାକୁ? ଦେଖ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଭାଇ କାଢିକି ଦଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମେନ୍ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି କମିଟି ଅଫିସ ମାଙ୍କର। କେତେ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସାରା ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ମାଙ୍କ କତିରେ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯାହା କିଣା କିଣି କରିବା କଥା କରିବେ। ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ, କଣ କଣ ବିକ୍ରି ହଉଛି ଦେଖିବା। ବହୁତ ସାରା ଖେଳନା ପଡିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଖେଳନା ପଡିଛି, ବକପଲସି ବକପଲସି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଛୁଆଙ୍କ ଗାଡି କେତେ ସାରା ପଡିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ହରେକ ମାଲ ଦୋକାନ ପଡିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କଣ କହିବି, ଏପଟରେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ପଡିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଲାଇନ ଟା ଦୋକାନ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ସବୁଆଡେ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ପଡିଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଅମ୍ବୁର ଏଠି ବିକ୍ରି ହଉଛି। ଭାଇ ଏଇ ଗାଡି ଗୁଡା କେତେ ଟଙ୍କା ନଉଛନ୍ତି? ବଡ ଗାଡି ଗୁଡାକ, ବଡ ଗାଡି ଗୁଡା କେତେ ନଉଛନ୍ତି? ଏଇ ବଡ ଗାଡି ଗୁଡାକ ଆଉ ସେ ଡଲ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଡଲ ପଡିଛି, କଣ୍ଢେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକିଲି, ସୁଅ, ପାଉଡର ସବୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁ ଦୋକାନ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହରେକ ମାଲ ପଡିଛି, 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ସବୁ ପଡିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପଡିଛି